السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. اليوم نهار جديد وفيديو جديد، نتمنى يعجبكم. يعني بادين معكم البنات، راه 6 ديال العشيه هذه، وجالسين انا والراجل ديالي جالسين كنوجدوا العشاء ديالهم. المهم العشاء ديال النوال، تعرفوا راه هما ضروري كيديروا شي حاجه ضروري للعشاء. المهم بدينا باول حاجه، هو البنات كيوجد هنا الخبز، هذاك الخبز ديال الفواغرا مع الفواغرا. هذا الفواغرا البنات هو غير سا سابيل بلينيس. المهم غيقول لكم هو فين نلقى هاد الفواغرا، حيت هاد الفواغرا البنات اللي جاب هنايا هادي فواغرا حلال. اكسبليك لو tu l'as trouvé où؟ Bah, je l'ai commandé sur internet, donc ça se trouve à Tarbes, dans le Pays Basque. Hein. C'est Slimane foie gras, ça s'appelle Slimane, il s'appelle Slimane les gars, et donc il te livre dans toute la France. Il livre jusqu'à la maison. Il livre tout, tu fais ta commande par internet et t'es livré dans toute la France. اوكي. المهم البنات اللي ما فهماتش، هاد الفواغرا البنات راه حلال، راه كومونداها باغ انترنت من عند واحد السيد، واحد الشركه سميتها سليمان Slimane foie gras. سليمان فواغرا. المهم كومونداها من عندهم، راه حلال هادي. المهم وغيقطعها هكا مرصوط، غياخدها في الخبز. هذيك راه معروفه، هذيك راه كلشي عارف كيفاش يدير ليها الفواغرا مع الخبز هكا. المهم يقاد الفواغرا مع الخبز، وديك الساعات ندوزو نوريكم شنو درنا باقي العشاء، حيت باقيين بزاف ديال الحوايج غادي نطيبو. فوالا tu déposes le foie gras sur le pain et c'est tout. On dépose un peu de foie gras. نورمالمون البنات خصو يدير فيها الزبده، ولكن انا قلت بلا ما دير الزبده، حيت راه هي ديجا عامره بالشحمه، وتزيدها الزبده صافي ما غنباتو في السبيطار. غير ديبوز دوسي سي تو، ديبوز تي با اوبليجي دو ليتالي. هي عامره ديجا البنات بالشحمه بزاف. هاد الفوكا بالشحمه هادشي انا كنت كناكلها، كنت كنحماق عليها في الاول، كنت كناكلها بزاف، ولكن كليت فيها واحد المده ما كتصورش. بقيت كناكل. راه كتباع البنات في كارفور وفي كارفور كتباع فيه الفواغرا، ومارجان حتى كتباع فيه. المهم انا كنت كناكل فيها واحد الوقت بزاف البنات، حتى كرهتها، ما بقيتش حملت الفواغرا ولا نسمع سميتها، بقيت حملتها صافي كرهتها. Mais il faut toujours prendre le foie gras entier. Hein? Faut toujours prendre un foie gras entier. C'est quoi la différence? Entier, bah l'entier c'est le vrai foie gras. Ouais, c'est pas grave. Faut toujours prendre le foie gras entier, parce que la différence c'est quoi? Quand c'est écrit foie gras en morceaux, c'est un mélange, donc il reconstitue un mélange. Un mélange de quoi? Un mélange de foie gras, c'est pas le vrai foie voilà, gras. c'est pour ça qu'il m'a toujours... Le foie gras en fait c'est juste le foie de canard. Du canard, ouais. Ah ok. Voilà, d'accord. Mais seulement, je t'ai dit, des fois il y a dans les boîtes, c'est marqué en morceaux. Donc le morceau, c'est pas bon. Il faut toujours prendre le foie gras entier. Okay. Entier, c'est le vrai foie gras. Ok. Voilà, et c'est le meilleur foie gras. Ouvrir l'assiette. المهم البنات هو راه كيقاد لاصيط، وفي الاخر غادي يدخلها الميكرووند وغادي يتسخن شويه، ماشي بزاف، تنبغوا نتعشاو بها. ليجيرمون طومبيري. وي تنبغوا نتعشاو بها، غيدخلها للثلاجه. البنات هو غيدير فوق منها شنو سابيل كومون ستريك لا سوريز. Non, ça c'est des groseilles ça. غيدير فوق منها الغروزاي هكا، لا ديكوراسيون ديال الغروزاي. Tu vas faire chaque groseille toute seule, non? Tu vas mettre dessus juste la décoration. Non, c'est juste pour décorer. Non, en principe, ce qu'on fait toujours, on le sert comme ça, d'accord? On le met dans une assiette avec un foie gras, ok? Et une petite figue, une petite figue fraîche, voilà. C'est juste une décoration. Moi, je le fais juste comme ça. Ou alors on peut rajouter une petite graine dessus, y a pas de problème, c'est comme on veut en fait. Ok. Là, c'est juste pour donner un peu de couleur dans l'assiette, quoi. C'est plus joli que de la ramener comme ça. C'est plus appétissant, on va dire. Ok. Hein? Alors, la deuxième plat, c'est quoi? Donc, on a les coquilles Saint-Jacques à la bretonne. Alors, lève qu'on voit. Voilà. Coquilles Saint-Jacques. Coquilles Saint-Jacques à la bretonne. Donc, à la bretonne, c'est quoi? La bretonne, donc c'est la noix de Saint-Jacques, d'accord? Avec une sauce béchamel. Mais ça, tu l'as fait ou tu l'as acheté? Ouais. Ceux-là, je les ai achetés. Ok. Mais on peut les faire, hein. Y a pas de souci. C'est facile, on peut les faire. C'est difficile. C'est pas très compliqué à faire. Comment dire, le souci c'est que les noix de Saint-Jacques sont assez chères. À la base, ils sont assez chers. Donc quand tu achètes la noix de Saint-Jacques, tu vas payer très cher le sachet. Donc ça t'évite. C'est pour ça que des fois, souvent, on achète des coquilles Saint-Jacques comme ça, parce que ça coûte moins cher, on va dire. Mais elles sont bien aussi. Okay. Donc elles sont à béchamel, d'accord, avec des champignons, ok, champignons. Qu'est-ce qu'on a mis encore dedans? Elles sont un petit peu gratinées avec un peu de fromage. Et tu vas le mettre au four. Et on va les passer au four. البنات هادو راه كيشروهم هكا وكيدخلوهم الفران يطيبوا. هذا البنات ما يقدرش ياخذهم، حيت الا غتشريهم هكا فريش وتقاديهم انت كيطلعوا غاليين بزاف، داكشي كياخذوا غير لي كونجلي من لي ماغازان.
كيخ d'adoré quand je l'ai mis le magasin. Et ça, les escargots? Ça c'est les escargots de Bourgogne. Donc c'est avec une farce qui est faite à base d'ail, beurre et persil. Ok. D'accord? Donc on mélange le beurre, le persil et on remplit dans l'escargot. On remplit dans l'escargot. D'accord? Donc ça, pareil, on va les faire cuire en même temps. Donc ça va cuire assez vite. À peu près 15 minutes, on va cuire les coquilles Saint-Jacques plus les... هذا البنات الببوش كيكون عامر هكا بالثومه وبالقزبور وداكشي. المهم داكشي كيكون عامر به، انا ما عرفتش شنو فيه. المهم انا هادشي ديالهم السبيسياليتي ديالهم ما عارفه فيه والو، بالزبده وكيدخلوهم للفران كيطيبوا. المهم هادشي كله غيدخل للفران وغادي نرجع لكم les escargots à la française. Hein, c'est les escargots à la française. هذا كيتسمى الببوش، انا كنسميوه الببوش. Oui, à la française. à la française. Voilà, avec la farce, comme ça, c'est à la française. هما غيدخلوهم للفران، قال لكم 10 C'est au دقائق. beurre d'escargot, on appelle ça beurre d'escargot. Ok. Donc après, on a des crevettes, d'accord, qu'elles sont déjà cuites, ok. On va les l'acheter manger. comme ça, non Maroc, on ne trouve pas les crevettes cuites comme ça. Si, ça c'est On des le crevettes. trouve juste fraîches. Non, non, ça c'est des crevettes, elles sont déjà cuites, d'accord. لا حنا ما كنلقاوش في المغرب الكروفيت طايب كيكه، كنلقاوه غير كنشروه هو شراه هكا طايب. T'as goûté, كونتيني. elle était bonne, t'as goûté, toi, c'était... Ouais, c'était bon, oui, j'aime Voilà. bien. Donc on va le manger avec un tout petit peu de beurre et un petit peu de sel. Ou alors une partie, on peut encore le faire à la poêle avec un peu d'ail, d'accord, un peu d'ail, un peu de persil et c'est tout. Ok, ça veut dire maintenant tu vas rajouter un peu de beurre dessus avec Non, un peu de sel. non, non, on va mettre un petit peu de beurre dans un petit saladier. Tu le fends. Tu vas prendre sur un petit morceau de pain, tu vas mettre un petit peu de beurre, d'accord. Tu vas éplucher ta crevette, tu vas la saler un tout petit peu, tu vas manger le pain avec le beurre et la crevette. اوكي ان توكا دقت البنات وحده بنينه رائع زوين. Voilà, en plus on a un beurre président comme ça qui est joli en présentation. Ok. D'accord. Oui, d'accord. Donc voilà, donc ça c'est bon, ça c'est le troisième plat qu'on a fait. Ok. Ok. Voilà, c'était combien celui-là? C'est le troisième plat, le quatrième plat c'est quoi? C'est le quatrième. هذا البنات البلا الرابع. المهم انا اللي كيدير لي بلا ساهلين، حيت حنا ما فينا ما يطيب كنديروا لي بلا ساهلين. المهم خدا عاوتاني داك الخبز ديال الفوغارا هو تما. الوغ تا بري لو سومون فيمي سي سا؟ Ouais, le saumon fumé au bois d'être, d'accord. Donc qu'est-ce que je vais faire? J'ai pris aussi du boursin ail et fines herbes. هذا واحد الفرماج البنات بلي زير بالثومه Non, mais là, je- والبازيليك. نو 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 non. توما وهذاك القزبور وهذاك لي سيبوليت حتى هما. هذا الفرماج لو بورسان زون البنات، هذا بنين فيه واحد المذاق رائع. انا بعدا كيعجبني. المهم كيسكو تي فا فير الو؟ Bah, ce que je vais faire, c'est que je vais tartiner les blinis. كيسكو تي فا فير؟ Donc je vais tartiner les blinis, d'accord, avec le boursin. Ok, je vais en déposer وي un peu partout. وي mais un petit peu plus pour la gourmandise. Oui, toi toujours. Toi, tu le manges comme ça, toi, le fromage là. وي انا البنات هاد الفرماج نقدر ناكلو بيديا بالمعلقه، ما عندي مشكله. كيحمقوني لي فرماج هكا اللي كيكونوا بالثومه كيكون بارفيمي هكا، كيكون زوين ولا Oui, المذاق mais toi, c'est de la ديالو. gourmandise. Parce que Ouais. normalement, c'est juste un tout petit peu avec du pain. Toi, non, c'est avec beaucoup. Beaucoup et un petit peu du pain. Et des fois, nature, comme Ouais, ça. sans ouais, ouais. pain. Je peux le manger comme ça toute seule. Donc, mais c'est vrai que c'est un fromage qui existe depuis très très longtemps, ce fromage-là, pour ça. Ouais, mais il est bon, hein. Franchement, il est trop bon. Quand t'aimes bien, le goût de l'ail. Le Ghibli, ils ont essayé De le faire un la peu. même chose, mais c'est pas la même goût, hein. Non, non, non. Ça donne pas la même chose. Il est plus léger. بالنسبه للبنات هاد الفرماج راه جبلي، راه كيديروا بحالو بالثومه وهداك الشيء، ولكن ماشي نفس الشيء. هذا شكل اخر، هذا بنين عاود. هذا Ils ont essayé de le faire un peu, مذاق mais il est trop مجهد. léger. Il est trop léger par rapport وي à وي سي celui-là. با لا ميم goût. Le- celui-là est trop bon. Celui-là, il est beaucoup plus المهم parfumé. كيدير البنات هاد الخبيز ديال الفواغرا هكا. Tiens, celui-là, c'est pour toi, parce que je vais bien le remplir, parce que... Ouais, ouais, je vais le manger maintenant. Déjà, Ouais, bien donne-moi un sûr. morceau de saumon dessus. Vas-y, serre-toi. Pour la gourmandise. Toujours. C'est trop bon البنات، c'est trop bon. voilà وكنحطو فوق منه مورسو ديال السومون. C'est bon? Non, mais c'est vrai, avant, je les mangeais pas comme ça avec le boursin. Mais j'ai vu que ça existait déjà. Ça existe des roulés, comme ça, avec le saumon et le boursin. Ça existe déjà préparé, déjà. C'est ça qu'on va rajouter, qu'est-ce que je te dis? On va en mettre un peu plus. Ouais, pour la gourmandise.
Pour les gens qui sont gourmands. Pour les gens qui sont comme Ayat, on va dire. Oui. Il faut un boursin pour, entier pour ça. Oui. Et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Ben, je vais déposer Des morceaux de les saumon morceaux de saumon. Ouais. dessus. Voilà. Ok. Ok. Après, tout dépend. Si on aime bien, on peut rajouter du saumon. On peut mettre une capre, on peut mettre des choses encore dessus. Hein. Ouais, tu peux mettre ce que tu veux. Oui, tu peux mettre ce que tu veux dans les. C'est question de. En fait, c'est les gens ce qu'ils aiment bien. Ouais. Et qu'est-ce qu'on va préparer maintenant? On va faire les moules à la marinière. Mhm. Donc on a lavé les moules d'abord à l'eau froide. Mhm. D'accord. Donc toutes les moules que tu laves à l'eau froide, Ouais. si la moule elle reste ouverte, ça veut dire qu'elle est pas bonne. Il faut la jeter. Il faut pas la faire cuire. Ok. D'accord. Et après l'inverse, quand les moules elles sont cuites, Mhm. elles s'ouvrent. Si jamais la moule elle reste fermée, il C'est faut pas qu'elle la est manger. morte. Il faut pas la manger. C'est Faut pas qu'elle la est morte. voilà, faut pas la manger. Ok. D'accord. Donc ça d'abord on les a bien lavés. d'accord. Maintenant on les a mis dans une casserole. Alors طون جي اكسبليك en arabe. Alors البنات شنو قال لكم غيدير لهم الماء السخون يكب عليهم الماء السخون يديرهم يحطوا يطيبوا اللي تحلات راها مزيانه يعني راه باقا عايشه اللي بقات مسدوده يعني راه ميته ما خصهاش تكال خصها ترمى في الزبل دابا غيدير عليهم دابا غيوريكم شنو غيدير عليهم فازي مونطرو كاسكو tu vas faire dessus. Voilà. Après il existe des sachets comme Ça ça. va, mais devant la casserole. Ouais. Descends quand on Il y a va des sachets. C'est quoi ça? C'est des sachets à épices c'est des herbes Pour les moules. moules, ok. Voilà. Donc ça, on met deux voilà pour donner du goût. Hein? D'accord. Mhm. On va non, Ça c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a quoi comme Il y a un mélange, hein, il y a un mélange d'épices. Hein, c'est un mélange déjà fait. Il y a un peu de tout. Il y a un peu de céleri, il y a des herbes de Provence, il y a un peu de mélange, un peu de tout. Ok. D'accord. J'ai pas mis de lunettes parce que sinon tu verrais ce qu'il y a dedans. C'est pas grave, c'est pas grave. Si j'ai mal, les yeux avec l'oignon. Ouais, avec l'oignon. Donc Ah, voilà, j'ai mis deux bons sachets Ouais, dedans, d'accord. Ouais. Ensuite, on a coupé des légumes, d'accord. Ouais. Donc les légumes, on a mis un peu tout. On a mis des poireaux, on a mis des carottes, d'accord. C'est des légumes congelés, oui. Voilà. Non, c'est des légumes frais qu'on a coupés, qu'on avait gardés au congélateur. Ok. Ma mère, elle garde toujours ça d'avance, d'accord. Ok. كاين الخيزو كاين البوارو كاين صافي خيزو سي كاروت و بوارو سي تو سكو جو Céleri, non, céleri. وكاين الكرافس Et voilà, d'accord. Hein? Et après, on rajoute les. البصله Voilà. لي زونيون البصله البنات فوالا D'accord. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va remplir la casserole افيك دو لو à moitié d'eau. اوكي فوالا كيعمر لا كاسرول البنات بالماء غيدير فيها النص موتي هادي دابا Oui, moitié, oui. راه لي مول ديجا مغسولين البنات ديجا غسلهم ونقاهم دار عليهم ديجا الماء السخون حيت الماء جاي من الروبيني سخون الماء سخون ديجا Et après, qu'est-ce que Voilà. tu vas mettre dessus? Et ben après, on va les couvrir et on va les faire cuire quelques minutes. D'accord. Et une fois que les moules sont ouvertes, elles sont cuites. Ok. Ok. Tu vas mettre quoi dessus maintenant? Je rajoute un petit peu de sel, de poivre, pardon, et un peu de sel. D'accord. Et voilà. Et quand c'est presque cuit, ce que je fais moi, c'est que je mets un peu de crème fraîche liquide Ok. pour donner un peu plus de goût. Ok. Maintenant, tu vas mettre un peu de sel. Voilà. Et tu vas rajouter encore Un peu d'ail semoule, un peu. un peu d'ail. شوية ديال الثومة البنات Voilà. من فوق. Qu'est-ce que tu vas faire? Mais avec les moules, on mange toujours les frites. Hein. C'est toujours moules frites, ça c'est. المهم البنات هنا ما دارش c'est connu partout. T'as pas mis ici l'huile. Qu'est-ce que t'as Non, on a mis de la végétaline. mis? Végétaline. دار Ouais, البنات واحد. la végétaline, en fait, c'est des blocs qu'on trouve, des blocs déjà faits au rayon frais, et que tu remplaces ça à la place de l'huile. Pourquoi? Parce que c'est moins gras. دايره البنات بحال الصابون هكا داروا هنايا في هذه ما عمرني انا شفتو هذا كيف هذه سابل كومون Végétaline. فيجيتالين ما عمرني ما شفتو انا اول مره نشوف الحقيقه انا كنت اللي pas au غير Maroc. الزيت On en trouve انا pas با au Maroc. ماروك On en trouve pas au فوالا Maroc, non, non. le prix ici Ouais. que j'ai essayé de le prendre avec moi alors Ils le font aussi, tu sais, au restaurant Z, dans un restaurant français, ils ont ça, il faut ramener ça. ok
فوالا كي نزلها لتحت لا القطع. Et t'as vu la photo qui tombe, c'est bien. حنا ما عندناش هاد الحاجه اللي قال عليها هو، ما كايناش عندنا حنا في المغرب. كاينه كنت كندير بانيس انا قال لك موان كغا ما فيهاش ما Ça s'appelle végétaline, tu vas trouver ça chez سميتها végétaline. الفيجيتالي. Et je trouve même les frites, elles sont plus moelleuses. اوكي Avec ça. اي فوالا بنات، هذه هي الطبيله ديالنا. هنا درت فيه سلطه البنات، سلطه ديال لا روكيت سوفاج مع بينيون دو بان ومع المطيشه سوغيز ومع الرمان. كتجي رائعه البنات، رائعه زوينه كتجي هذه. هنايا لي سكاروغ هما طابو، وهنايا داك الخبيز مع السومون وهداك الشيء وداك الفرomage، وهنا لي الكروفيت حطيناهم كيكا. وهذه سابل كومون ديجا سا Le foie gras avec les فوغرا. groseilles. فوالا فوغرا مع ديك لي غوزاي. فوالا حطيت الكويزات كي كاد نتا الكويزات تنشربوا فيهم غير العصير باش ما يمشيش العقل ديالكم بعيد. العصير ديال التفاح. هذه هي الطويله ديالنا على هذا الشكل. ذوقناها كيكا. المهم نتعشاو ودرنا داك الديكور تما وهداك السابان داك السابان هكاك. وفوالا هذه هي الطبيله ديالنا. وباقينا وي سي سامبل البنات. وباقي لنا غير سي كوا التروك كي ريست دو لو فور. Il reste des coquilles Saint-Jacques encore. كوكي زونجاك اللي باقي ما طاب البنات خليه حنا نتعشاو حتى كان يطيبو ناكلوه. المهم بالصحه والراحه. واللي شهيتها تسمح لي. جاو البنات جاو زويونين بزاف. حتى انا جالسه وكنذوق. وخصوصا خاصكم تجربوا هاد لاصالاد. هاد لاصالاد بالضبط خاصكم تجربوها. هادي انا كنحماق عليها، كتعجبني بزاف. كل مره كنديرها، غير حنا ما كنلقاوش بزاف في اكادير. لا روكيت سوفاج قليله، كتكون غير لا روكيت الاخرى. لا روكيت سوفاج ما كتكونش عندنا بزاف كثيره في اكادير. فوالا هذه الطبيله ديالنا. هما ليمون طابو درت فيهم البنات، زدت فيهم شويه ديال لا كريم فريش حتى تحلوا. راه تحلوا كلهم وصافي. دابا غادي ناكلوهم. دابا هادو البنات ليمون حتى سالينا كلشي، عاد حطينا ليمون خليناهم يطيبوا وطابو. دابا غادي ناكلوهم. دايرين غير شويه ديال لا كريم فريش وها هما. وهاد الفريته البنات، راه هاد الفريته البنات هذاك اللوي هذاك الزيت البنات اللي دار كتجيبيه الفريت مقرمله ماشي بحال الزيت الاخر. كتجي الفريت مقرمله وبنينه. انا عجبتني في حقها بزاف. دقتها ما سخيتش منها. مشى الريجي مشى. اي فوالا بنات، هذه هي لابيش. ودار الا دار هاد لابيش ديال نوال البنات دارها بلا كريم ماسكاربون. هي ما تقدتليش مزيان كما كتشوفوا، طلعت شويه طلعت شويه عوجه ماشي مقادة لي. المهم هو الجيست، المهم هو قادها ليهم وصافي. ومقاد لهم هاد لاباش البنات. وكاينه حاجه هي بحق المذاق ديالها جا زوين، غير الشكل ديالها اللي شويه عيان، ماشي الشكل ديال شي بويش مزيان مزيانه نيت. المهم طلعت شويه ما بيهاش. المهم نتمنى الفيديو ديال اليوم يكون الاعجاب ديالكم، وتسناني ان شاء الله الغد اللي عاود في فيديو اخر، حيت كنحط لي فيديو يوميا. وما تنساوش تزوروني في الانستغرام ديالي اللي هو حياه فلوق. ونقول لكم غرو بيزو، تهلاو في راسكم. دوزنا وقيت زوينه البنات، راه غير تعشينا وتفرجنا عاوتاني في واحد الفيلم وصافي. يعني ما درنا شي حاجه سبيسيال. باي باي عليكم.